तू जल्दी पूरा ये मर जिवो संगे पूरा 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 तो भीतर এই জায়গা পাঠিব এই জায়গা পাঠিব এই জায়গা পাঠিব এই জায়গা পাঠিব তুই যাবি কি ধইলু না তুই যাবুড়ি কি ধরতা ভিডিওটা বন্ধ করলো না আমি হ্যাঁ তুই লে জানি কি এই মুনি না ফাপা উড়ি ফাপা যা না কইব ধর না তো ধরি কি দেলে না মাছ সে পুনি বড় মাছটা পুরে দেলে তু পুরে পেনু রডন ছোটটা তো মরি জীব সে আউ খাইবেনি পুরা শিগরা পান্নে বসিব তার ভুলে গেল তার ভুলে সমগ্র গরজি মাছ তো সমগ্র হেইবা গড় আউথরে গড় আউথরে গড় গড় আউথরে গড় আউথরে নাগি নেই যায় মু খরচ করে हां তো মাছ নে আরে মাছ নউ নে ঘরু কই নেই যা তুমি हां কা কানা তু মনরে বজা हां हां হও আই বলে কি তো মাছ কাই নেবে নিবে কাই কি कौन खाइब आउ कौन किए चिकन किए करियो तमे करियो बंटी तू माछ गुरा पुरौनु ता देरे तू इमी छिड़ा हला हो ना पूरा से तो सब कर देला हां तते आउरी डर मारुची ना पूरा पूरा ता देरे पूरा अबे तो पुरौनु तो एते डर माडुची तू माछ से तारा हे पनी फनी धोई की पूरा चिकन कर साइला बुबु सेती था बे ना पनी मळी चौड़ा पळे अब बंटी पुरौनु सेगरा सब पूरा सळा खोच सब पुरेले नागी जो कोदिरे नागिबो किछि मसिया देखावनी तू पूरा पूरा कहूची मसिया देखाब सेठ थोनु चिक चिक कोई कुआडे पळो हां भाई वो से पानी हाबिस कर तू दो दो रमु गोटे पतरटे दो ए से सारू पतर आनी चलबो हां चलियो सारू पतर रे माछ धरा ने 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 बंटी तू कुआडे पळौ हेलो गाइस हमारे यहाँ मछली पकड़ते हैं देख लीजिए मछली लेके आ दिखा देंगे मैंने कितने माथा धोले कि देखिले आनंद माछटा देखिए এটা কি মাছ না গড়িশ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଏତିକି ମାଛ ଧରିଛନ୍ତି କୋଉ ଗଡ଼ିଶ ନନା କି ମାଛ ଧରିଲେଣି କାହିଁ ତମ ସୋଲ ତ ଖାଉନାହାନ୍ତି नना टे हसी देनी मानू जदि आम चैनल भल लगी लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे आम चैनल को आगे नेबे जय जगन्नाथ।